Bueno, pues muchas gracias, querido tocayo Jesús Ortega. La verdad es que un placer por un montón de razones, ¿no? Estar aquí esta tarde con todos vosotros, estar aquí con el maestro Marcari, al que tenemos que dar las gracias por acompañarnos en este cierre y clausura del Festival Granada Anual. A nuestra querida Olga, Fundación Tres Culturas, como bien ha dicho Jesús, es un privilegio el trabajo entre instituciones cuando todos ponemos buena voluntad y llegamos a buenas sentencias, ¿no? La verdad es que ahí la buena sintonía que tenemos entre las personas, la verdad es que hace mucho. Muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros por venir y por acompañarnos aquí. Y a este magnífico Centro Lorca, la verdad es que da gusto verlo lleno de gente y bueno, y estar aquí en este escenario para disfrutar de una conversación que yo creo que va a ser agradable, divertida, interesante y muy, muy ilustrativa. Permíteme que yo empiece contando una pequeña historia. Yo creo que Pedro no se la ha contado, él no la conoce. Y es que cuando yo tuve mi primer ordenador portátil, vosotros sabéis que los ordenadores, cuando los pones en marcha, lo primero que te piden es un nombre, ¿no? Y a mí nunca se me había ocurrido qué nombre había que ponerle o qué nombre le podía poner a un ordenador, ¿no? El ego primero me llevó a pensar en ponerle el mío, pero luego pensé que las cosas esas de los piratas y demás era absurdo ponerle mi propio nombre y pensé que el nombre de uno de mis personajes favoritos de novela negra. Y le puse como nombre a mi ordenador Jaricos. Os digo que fue mi primer ordenador portátil, con lo cual imaginaos la cantidad de años que Jarito lleva con nosotros. Como Jesús ya ha contado la historia, la vida de Petro, me voy a saltar esa parte. Yo creo que es interesante cosas de las que has dicho, pero bueno, como digo, lo vamos a dejar aparte y vamos a empezar, si os parece, hablando por el final. Y empezamos por Offshore, que es la última novela. En realidad, y aquí os voy a dar una primicia, no es la última novela, es la penúltima novela de la serie de Costa Jarito. Creo que para entendedor pocas palabras bastan, ¿vale? Es la penúltima y podríamos decir incluso que es la antepenúltima, o sea que haceros la idea de que tenemos Jaritos para mucho tiempo. Para hablar de Offshore, a mí lo que se me ocurre es leer 4 frases de la novela totalmente descontextualizadas. No os preocupéis que no os voy a reventar nada de la trama. Yo las leo una por una y él las va comentando. En la primera habla Costa Jarito. Costa Jarito escribe siempre en primera, o sea, la novela siempre está escrita en primera persona, con lo cual siempre vamos de la mano del comisario Jarito. Dice: la primera conclusión es que hay policías a quienes les gusta investigar y policías a quienes les gusta cerrar casos. Yo pertenezco a la primera categoría. Bene, καταρχήν με τη ιστορία αυτό είναι επειδή έχει έναν υπαρχικό της αστυνομίας που του σταματάει πάντα την έρευνα. Es que dice que en esta novela hay siempre uno dentro de la policía que le para las investigaciones. Ο ίδιος ξέρει ότι δεν τελειώνει η έρευνα. Él mismo sabe que no se para allí la investigación. Ο προϊστάμενος του όμως λέει σταμάτα αφού σου λένε σταμάτα. Pero su jefe dice para, cuando te dicen para, que pares. Φτάνει κάποια στιγμή σε απόγνωση και από εκεί το σχόλιο. Y en un momento le da una desesperación y de ahí este comentario. De la από εκεί και πέρα, σε πάρα πολλές αστυνομίες, όπως και στην ελληνική, υπάρχουν αστυνομικοί, σου λένε βρες μια αλήθεια, κλείς την υπόθεση να τελειώνει. Como en todas las policías del mundo, hay siempre gente que dice, pues encuentra una solución y cierra el caso, que hay una tendencia de cerrar casos. Ο Χαρίτος ανήκει στην κατηγορία των αστυνομικών που δεν θέλει να κλείσει την έρευνα αν δεν ξεκαθαριστούν όλα. Jaritos es de ese tipo de policías que no quieren cerrar un caso si no lo tiene todo muy claro, todo bien claro. Os comento, bueno, pues no he dicho quién es Jarito porque por supuesto que todos sabéis perfectamente quién es y sería ocioso que nos pongamos aquí a contar la historia y demás, ¿no? Entonces vamos directamente a lo mollar, ¿no? La novela esta de Offshore se desarrolla en un contexto muy especial. Vosotros sabéis que Marcari, aunque luego hablaremos de la trilogía de la crisis, Marcari escribió una trilogía sobre
la época de la crisis en Grecia, luego una cuarta parte de esa trilogía, y ahora escribe Offshore, en la que misteriosamente, y ahí lo apunto, de repente parece que la crisis ha desaparecido, ¿no? De ahí que la novela, os digo que temáticamente sea sorprendente porque, bueno, yo creo que todos sabemos que la crisis puede estar apuntando algunos atisbos de ir pasando, pero desaparecer no desaparece, ¿no? Con historia mía, pues, ¿qué historia de aquí? Que tiene una historia personal suya. Όταν τελείωσα και το τέταρτο μυθιστόρημα για την κρίση, εγώ είχα εξουθενωθεί. Cuando acabó ya la cuarta novela sobre la crisis, estaba ya listo. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να δουλεύεις όλη μέρα πάνω σε ένα μυθιστόρημα που έχει να κάνει με την κρίση. Porque no es nada fácil trabajar todo el día en una novela que tiene que ver con la crisis. Να τελειώνεις τη δουλειά και να παίρνεις τηλέφωνο συναδελφοί σου, στο γαμπρό σου, στους φίλους σου και να ακούς τις δυσκολίες που έχουν με την κρίση. Y terminar de trabajar, de escribir durante el día y después llamar a tus amigos o a tu hermana y todos hablarte de los problemas que tienen por la crisis. Πρακτικά ζούσα 24 ώρες με την κρίση. Que vivía prácticamente 24 horas con la crisis. Εκεί είπα, φτάνει ως εδώ, δεν γράφω άλλο την ιστορία μου. Y allí dijo que no va a escribir nada más sobre la crisis. Σύμφωνοι, αλλά εδώ μπήκε ένα θέμα. Γιατί με 4 μυθιστορήματα για την κρίση έχεις βολευτεί στην κρίση. Pero aquí hay un tema que con 4 novelas sobre la crisis había como un acomodo con la crisis, que estaba como cómodo con este tema. Έχεις λοιπόν πρόβλημα να βρεις καινούριο θέμα. Y había el problema de encontrar otro tema nuevo. Κάποια μέρα όμως είπα, έκανα μία υπόθεση εργασίας όπως τη λέω. Y un día hizo una hipótesis de trabajo, como se dice. Είπα, τι θα γινόταν αν ξαφνικά άρχισε το χρήμα να γυρίζει. ¿Qué podría pasar si de repente el dinero llega otra vez? Πώς θα συμπεριφέρονταν οι Έλληνες. Έχουν μάθει κάτι από την κρίση, έχουν αποκτήσει μια πείρα ή δεν έχουν μάθει τίποτα. ¿Qué harían los griegos? ¿Han aprendido algo de la crisis o no han aprendido nada? Αυτή ήταν η αφετηρία του μυθιστορήματος. De ahí empezó la novela. Όμως, κάποια στιγμή, ο Γερμανός που υπάρχει στα τελευταία μυθιστορήματα, ο Ούλη, Pero en algún momento el alemán que existe en las últimas novelas, el Uli, ¿cómo se dice? Ούλη, λέει, κάνει μια ερώτηση. Λέει, από πού έρχονται τα λεφτά. Hace una pregunta y la pregunta es ¿de dónde viene el dinero? Αυτό το επαναλαμβάνει μετά και η Αδριανή κάθε φορά που αρχίζει να μιλάει για πολλά λεφτά, λέει, από πού έρχονται τα λεφτά. Y lo mismo repite Adriani luego se pregunta ¿de dónde viene el dinero? Όταν μπήκε τυχαία αυτή η ερώτηση, άλλαξε τον τρόπο γραφής του μυθιστορήματος. Y esta pregunta cambió toda la manera de escribir la novela. Γιατί το ενδιαφέρον για μένα δεν ήταν απλώς πώς αντιδρούν οι Έλληνες, αλλά από πού έρχονται τα λεφτά. Porque ya la pregunta para él no era cómo reaccionan los griegos, sino de dónde viene el dinero. Στο τέλος η έρευνα πηγαίνει ακριβώς εκεί, να βρει ο Χαρίτος από πού έρχονται τα λεφτά. Y al final la investigación va hacia allí, a encontrar Jaritos de dónde viene el dinero. Y tenemos que decir, en este caso, que la novela se terminó antes de que apareciera el escándalo de los famosos papeles de Panamá. Ναι, όταν παρέδωσα το βιβλίο στον Έλληνα εκδότη μου, μία εβδομάδα μετά βγήκαν τα παραμετρικά. Que una semana después de entregar la novela al editor griego salió el escándalo de los papeles de Panamá. Και ο εκδότης μου είπε, το ήξερε. Y el editor le dijo, ¿lo sabías? Εγώ πού να το ξέρω. Y él dijo, no, ¿cómo? Δεν μπορεί, μου λέει, κάτι ήξερες εσύ. No, él dijo, sabías algo. Bueno, voy a leer otra pequeña frase del libro, que yo creo que es muy ilustrativo de la filosofía de Jarito. Y en este caso habla también de un personaje del que me gustaría ahora que nos comentara, que es su amigo Lambros Kisis.
La frase dice así: cuando no se consigue digerir la hostia recibida, la única solución es ir a hablar con alguien que ha recibido muchas más hostias que tú, y es, por lo tanto, un experto. Διότι αυτή η σχέση ανάμεσα, καταρχήν, ανάμεσα στο Ζήση και στον Χαρίτο, η οποία εξελίσσεται από μυθιστόρημα σε μυθιστόρημα, καταλήγει κάποια στιγμή εδώ σε μία σχέση όπου ο Χαρίτος πολλές φορές ζητάει τη γνώμη του Ζήση, όχι επειδή είναι πιο έμπειρος στα αστυνομικά, αλλά επειδή είναι πιο έμπειρος στα χαστούκια της ζωής. Que la relación entre Zisis y Jaritos que se desarrolla entre novela y novela llega a un momento donde Jaritos pide la opinión de Zisis, no porque él sabe más sobre casos de policía o lo que sea, pero porque Zisis sabe mucho de hostias de la vida, lo que se dice, ¿no? Totalmente, totalmente. Την πρώτη φορά που πάει και του λέει που σκάλωσε και γιατί ο υπαρχηγός θύμωσε μαζί του, ο Ζήσης του λέει αυτή είναι η γραμμή σύντροφη. Que el primer problema que tuvo y cuando acudió a Zisis para pedir su consejo, Zisis le dijo, esta es la línea, compañero. Και του λέει, όταν εμείς στο κόμμα παραβαίναμε, μας λέγανε αυτή είναι η γραμμή. Αν την παραβαίναμε, είχαμε βάση. Y le dijo Zisis que en el Partido Comunista, donde estaba, si pasaban una línea, tenían un verdadero problema. Γι' αυτό του λέει, μην παραβείς τη γραμμή, γιατί θα πεις το πελάσου. Por eso le dice, no pases de la línea, porque será un problema para ti. Y llegado a este punto, yo creo que lo suyo es que nos cuente, y así, por ejemplo, pues aprovechamos para conocer un poquito más de dónde surgen estos personajes, ¿no? Y que los conozcamos más allá de las novelas, de dónde surge el personaje de Jarito, cómo se le presenta, porque él no inventa a Jarito, Jarito se le presenta a él, y quién es Sisi y por qué inventa a Sisi. Τώρα όμως αυτό θα πάρει χρόνο. Que va a tardar, que vamos a darle un rato. Να το πάρω από την αρχή. Desde el principio. Το 1993 στις αρχές. Το 1993, principios del año. Έγραφα τα σενάρια μιας τηλεοπτικής σειράς που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Escribía los guiones de una serie de la tele que tenía mucho éxito en Grecia. Τη σειρά την έλεγαν Ανατομία ενός εγκλήματος και το 1993 ήταν ο τρίτος χρόνος. Si la serie se llama Anatomía de un asesinato y era ya el tercer año de la serie. Εγώ όμως είχα γράψει τόσα πολλά σενάρια που δεν ήθελα να γράψω. Pero había escrito tantos guiones que ya no quería escribir más. Αλλά το κανάλι επέμενε γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία. Pero la cadena insistía porque era un éxito muy grande. Έτσι συμφωνήσαμε να γράψω άλλους 3 μήνες και μετά να το ξαναδούμε. Así acordaron escribir otros 3 meses y después hablarlo de nuevo. Και εκεί που κάθισα να ξαναγράφω, κάτι το που δεν ήταν εύκολο. Y cuando empecé a escribir, cosa que no era fácil, ένα πρωί είδα μπροστά στο γραφείο μου μία οικογένεια. Όταν λέω είδα μπροστά στο γραφείο μου, δεν εννοώ ότι ήταν εκεί, απλώς τους έβλεπα μέσα ζωντανούς. Una mañana vio en su despacho una familia, que cree que no eran allí literalmente, sino que vio como un... Έναν άντρα, μία γυναίκα και ένα παιδί, και εκείνη τη στιγμή ακόμα δεν ήξερα ότι το παιδί ήταν κορίτσι. Un hombre, una mujer y un niño que no sabía en aquel momento si era un niño o una niña. Μία πολύ τυπική ελληνική μικροαστική οικογένεια. Una típica familia griega. Η πρώτη μου αντίδραση, η πρώτη μου αντίδραση ήταν αρνητική. Είπα, δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Lo primero que le salió era que no quiero hacerme caso de esta gente, no quiero. Γιατί είχα γράψει τόσες πολλές μικροαστικές οικογένειες στη σειρά που δεν ήθελα να κάνω άλλες.
porque se había ocupado de tantas familias pequeño-burguesas, digamos, que no quería escribir nada más sobre ellas. Ο άντρας όμως ήταν τρομερά πεισματάρης, δεν έφερε με τίποτα. Pero el hombre no se iba, de ninguna manera. Αυτό εμένα με εμπόδιζε στο να συγκεντρωθώ στη σειρά. Y eso le impedía concentrarse en los guiones para la serie. Είχα πρόβλημα να γράψω και αυτό σιγά σιγά έγινε ένα είδος βασανιστηρίου για μένα. Se convirtió en un problema y que no se podía escribir así. Era una tortura. Ως μια μέρα είπα, αυτός για να με βασανίσει έτσι, ή αστυνόμος είναι ή οδοντίατρος. Hasta que dijo que si este hombre me tortura así, solo puede ser policía o dentista. Και μετά είπα, τώρα τι μπορείς να κάνεις, να με συγχωρέσουν αν υπάρχουν οδοντίατροι στην αίθουσα. Si hay dentistas aquí, pues bien. Είπα, τι μπορείς να κάνεις με έναν οδοντίατρο ως κεντρικό χαρακτήρα, άρα πρέπει να είναι αστυνόμος. Y pensó que se puede hacer un dentista como personaje principal. Όταν κατάλαβα ότι ήταν αστυνόμος, ήξερα το ονοματεπώνυμό του, ήξερα το όνομα της γυναίκας του, ήξερα ότι το παιδί ήταν κορίτσι και το έλεγε Κατερίνα. Δεν έψαξα ποτέ να βρω ονόματα, τα ήξερα. Cuando se dio cuenta de que era policía, el hombre ya sabía el nombre de la mujer, ya sabía el sexo del niño, que era una niña y que se llamaba Caterina, pero ya lo sabía, no lo buscó. Και αυτός είναι ο λόγος που το πρώτο μυθιστόρημα περνάει μες στην τηλεόραση. Y esta es la razón que la primera novela tiene que ver con la tele, ¿no? Έτσι γεννήθηκε ο Χαρίτος. Así nació Jarito. Así nació Jarito. Pero tú no creías mucho en la policía, no te gustaba escribir sobre un policía, ¿no? Tú eres una persona de izquierda, y no te sentías cómodo trabajando con un policía. ¿Cómo conseguiste hacer el personaje tuyo? Όταν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικός, ξαφνικά μου δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Είπα ότι εγώ ήμουν πάντα στην αριστερά. Μέσα σε δύο χώρες που η αστυνομία κυνηγούσε τους αριστερούς με λύσα, στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Cuando se dio cuenta de que era policía, el personaje principal, entonces se dio cuenta también que estaba entre dos países, Grecia y Turquía, que los policías perseguían a las personas de izquierda. Το πρόβλημα με το αστυνομικό είναι ότι ο αστυνομικός πρέπει να συμπαθεί στον αναγνώστη. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι συμπαθής, ο αναγνώστης να του συμπαθήσει. Que el problema es que como personaje principal los que leen el libro tienen que simpatizar con... Γιατί ο αστυνομικός πολεμάει το κακό. Porque el policía va contra el mal. Και εγώ είπα, πώς θα κάνω να συμπαθεί αστυνομικό όταν εγώ δεν του συμπαθώ. Y entonces se preguntó, ¿y cómo voy a hacer a los que leen simpatizar con Jarito si a mí me caen mal los policías? Ώσπου μία μέρα του έβγαλα τη στολή του και του έβαλα επάνω το κοστούμι του πατέρα. Hasta que un día le quitó ¿cómo se llama? El uniforme de policía y le puso el traje de su padre. Και εκεί είναι αυτό που ήταν ο πατέρας. Ένας απλός άνθρωπος μεσαίας τάξης. Y así vio lo que era su padre, una persona normal de clase media. Και αυτό μπόρεσε να το συμπαθήσω γιατί ξέρω καλά τον πατέρα μου και μου ήταν αγαπητός. Y este podía hacerle simpático, volverle simpático. Έτσι τα βρήκαμε με το Χαρίτο. Así la relación se hizo buena con Jaritos. Η περίπτωση του Ζήση είναι διαφορετική. El caso de Zisis es diferente. Ο Ζήσης ξεκινάει από ένα υπαρκτό πρόσωπο. Zisis es una persona que existe, una persona real. Πριν έρθω στον σημερινό μου εκδότη στην Ελλάδα, Antes de estar con el editor de ahora en Grecia, είχα έναν άλλον εκδότη, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ εγώ στη ζωή.
Tenía otro editor que también era el mejor amigo que había tenido nunca. Δυστυχώς πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Se ha muerto por un infarto. Ο εκδότης αυτός είχε το μικρό εκδοτικό του οίκο πάνω σε ένα δώμα ψηλά σε ένα τριόροφο παλιό. Este editor tenía su negocio en un edificio, lo alto de un edificio de 3 plantas. Στο ισόγειο υπήρχε ένας τύπος ο οποίος ζωγράφιζε τοπία ελληνικά για τουρίστες. En la planta baja había un señor que pintaba paisajes de Grecia para turistas. Ο άνθρωπος αυτός είχε πολεμήσει με τους αριστερούς στον εμφύλιο. Este señor había estado en la guerra civil con el bando de izquierdas. Είχε γλιτώσει παρατρίχα την εκτέλεση. No le habían matado por suerte. Είχε περάσει ένα μέρος της ζωής του σε εξορία, σε ξερονήσια. Había estado en el exilio. Και όταν ήρθε η στρατιωτική δικτατορία, τον είχαν ξανασυλλάβει και τον είχαν βασανίσει. Y con los coroneles también la habían encarcelado y torturado también. Αυτός ο άνθρωπος μας διηγόταν μια ιστορία. Este señor contaba una historia. Μας έλεγε, όταν στην περίοδο της τελευταίας δικτατορίας μας είχαν κλεισμένους στην απομόνωση. Decía que cuando con la dictadura les tenían aislados, encarcelados y aislados, το βράδυ καμία φορά ερχόταν ως φρουρός ένας νεαρός αστυνομικός. Por las noches iba de vez en cuando un policía joven. Αυτός ο αστυνομικός έφερε μαζί του τσιγάρα και μας μοίραζε τσιγάρα για να καπνίσουμε, ενώ αυτό απαγορευόταν αυστηρά. Les daba tabaco y fumar allí era totalmente prohibido. Επίσης, επειδή ένα από τα βασανιστήρια που μας έκαναν ήταν να μας κρατάνε με τα ρούχα ώρες σε παγωμένο νερό και γυρίζαν στα κελιά μουσκεμα βρεμένοι. Y también como una tortura era que les tenían dentro de agua helada con la ropa metidos horas. Ο φύλακας αυτός, ο αστυνομικός φύλακας, μας έβγαζε από τα κελιά και μας άφηνε να ακουμπάμε στα αναμένα καλοριφέρ των διαδρόμων για να στεγνώσουν. Este joven policía les dejaba salir de las celdas y secarse de alguna manera. Και μας έλεγε ότι αυτός ο νεαρός αστυφύλακας, εάν τον έπιαναν, η τύχη του θα ήταν πολύ χειρότερη από την δική μας. Y sabían que si le pillaban haciendo esas cosas al joven policía, le iban a torturar o incluso matar. Από αυτό γεννήθηκε η ιστορία του χαρίτου νεαρού φύλακα και του Ζήση κρατούμενου στην απομόνωση. De esta historia salió la historia de Zisis como encarcelado y Jaritos como joven policía. Έτσι γεννήθηκε. Así nació. Bueno, creo que es bonito saber un poco los orígenes de cómo son las relaciones. No sé qué os parece a vosotros, ¿no? Pero a mí, quizás lo que más me gusta de las novelas, ¿no? de Petro, es la normalidad que hay en todo, ¿no? Es decir, son un matrimonio que tienen una hija, un matrimonio al que la crisis le ha hecho recorte y lo están pasando mal, pero no es el típico papel del policía solitario, el policía alcohólico, el policía de familia desestructurada y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso hace que sea muy cercana y que la podamos leer y nos podamos identificar mucho con ello. Os quería leer otra frase, que yo creo que esta nos identifica mucho, yo creo que os va a sonar a parecida, ¿no? Hay una felicitación, en este caso, Jaritos felicita a su compañero Papadakis, le dice, te felicito, Papadakis, le digo admirado. Buena idea. Dice, mis otros ayudantes no dicen nada, porque como es sabido, en Grecia el éxito de uno es la contrariedad del otro. Sí, dice, como es sabido, en Grecia el éxito de uno es la contrariedad del otro. Ναι, βεβαίως αν αυτό δεν είμαστε. Y no solo en Grecia. Σε πάρα πολλές κοινωνίες η επιτυχία δημιουργεί ζήτα και φθόνο.
En muchas sociedades el éxito, ¿cómo se dice? Produce sí, y maldad por otro lado. Οι σχέσεις είναι ανταγωνιστικές. Porque las relaciones son antagonísticas. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι όσοι δουλεύουν σε μια δουλειά μαζί, είναι όλοι μια οικογένεια. Αυτό είναι λάθος, δεν υπάρχει. Que las personas que trabajan juntos, que son una familia, y todo eso es un mito, eso no existe. Το μπορεί να υπάρξουν δύο φίλοι, αλλά οι άλλοι θα κοιτάξουν πώς να προβληθούν αυτοί εις βάρος των άλλων. Puede que haya una amistad entre dos, pero no una cosa general, eso es imposible, ilógico por otro lado. Vamos a hablar de la tercera pata, yo creo que básica en todas las novelas protagonizadas por Jarito, que es Adrianí. Adrianí, cuéntanos, ¿quién es Adrianí y de dónde sale? ¿Quién es Adrianí? ¿De dónde sale? ¿Qué inspiración tienes para esto? Η Αδριανή ξεκινάει από τα γεμιστά. Bueno, Adrianí sale de los pimientos rellenos, no sé. Pimientos y tomates rellenos, las dos cosas son gemistá. Y explicará por qué. Η μητέρα μου έφτιαχνε καταπληκτικά γεμιστά. Mi madre hacía una gemistá Κάθε φορά που τα έφτιαχνε στο σπίτι είχαμε γιορτία, έχουμε γεμιστά. Y cada vez que cocinaba gemistá en la casa era una fiesta. Αυτή που τα λάτρευε και τα λατρεύει ακόμα είναι η κόρη. Y la hija de él adora esta comida. Πήγαινε λοιπόν στη γιαγιά της και λέει, γιαγιά, φτιάξε γεμιστά. Y le decía, abuela, haznos gemistá. Έτσι. Η μάνα μου ήταν μια ντίβα. Mi madre era una diva. Έλεγε, πάπα, δεν μπορώ να τα φτιάξω τα γεμιστά, έχουν πάρα πολλή δουλειά, η γέμιση, τα κρεμμύδια, να καθαρίζει ντομάτια, να καθαρίζει πιπεριές. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα, κουράζομαι, δεν μπορώ να τα φτιάξω. Dice que no, que yo no puedo hacer eso, que eso tiene mucho trabajo, tienes que limpiar los pimientos, tienes que hacer el relleno, tienes que cortar la cebolla, que no, que yo soy una mujer mayor y no puedo hacerlo todo esto. Η κόρη μου παρακαλούσε και έλεγε όχι. Η μάνα μου. La niña rogaba y la abuela decía que no. Κάποια στιγμή πια όταν η κόρη με έφτανε στο σημείο σχεδόν να γονατίσει για να την παρακαλέσει, της έλεγε, ωραία, θα τα φτιάξω, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Ήταν πάντα η πρώτη τελευταία. Y en el momento en que la niña estaba ya de rodillas suplicando, decía la abuela, bueno, lo haré, pero esta vez será la última. Y nunca era la última. Ξεκινώντας από αυτό, η μάνα μου, η Αδριανή, σιγά σιγά ταυτίστηκε με τη μάνα μου. Y empezando por esa historia, Adrianí es casi la madre. Και ταυτίστηκε όχι μόνο ως τις παραξενιές της, που συνέχεια έχει τη διάθεση να κοντραριστεί, που το έχει η μάνα μου αυτό. Y no solo las cosas del genio de carácter que tenía su madre, como Adrianí, que siempre tiene eso de guerra, ¿no? Siempre dice cosas. Αλλά ταυτίστηκε και με την δυνατότητα της μάνας μου να λύνει όλα τα δύσκολα προβλήματα του σπιτιού. Y también porque, como su madre, Adrianí, resuelve todos los problemas de la casa. Επειδή ξεκίνησα από μια οικογένεια η οποία ένα διάστημα είχε τρομερά οικονομικά προβλήματα. Porque su familia tenía muchos problemas económicos en una época. Πάντα θαυμάζαμε τη μάνα μου πώς έβρισκε λύση. Siempre admiraban a la madre porque encontraba soluciones para todo. Το ίδιο κάνει και η Αδριανή. Lo mismo Adrianí. Η Αδριανή λοιπόν είναι στην αρχή ένας χαρακτήρας ο οποίος κατάγεται ίσως από την πιο εκείνη την εποχή φτωχή περιοχή της Ελλάδας που ήταν η Ήπειρος. Adrianí viene de una parte de Grecia que en aquella época y ahora también es de la más pobre, Ípiros, Epiro, debajo de Albania. Και εξελίσσεται στο να γίνει μάνα. Y se desarrolla para ser su madre.
Σήμερα, όταν γράφω μια σκηνή με την Αδριανή, Cuando escribo una escena con Adriani, λέω τι θα πει αυτή τώρα. digo, ¿qué va a decir ella ahora? Και αμέσως λέω τι θα έλεγε η μάνα μου και γράφω αυτό που θα έλεγε η μάνα μου. Y después pienso, ¿qué diría mi madre? Y escribo lo que diría mi madre. Y en ese mismo sentido es obligado preguntarse por Caterina. Caterina es la hija de Jaritos y de Adriani. Y como decimos aquí, la hemos criado en nuestros pechos. Es decir, lleva toda la vida con nosotros, ¿no? En concreto me gusta mucho el principio de la novela, hasta aquí hemos llegado, la penúltima, la anterior a Offshore, que comienza con una agresión de los fascistas de Amanecer Dorado a Caterina. Στο τρίτο στο ψωμί παιδιά ελευθερία, ναι. Sí, sí. Es la siguiente, ¿no? En la que agreden a Caterina. Είναι η χρυσή αυτή, ναι. Cuéntanos un poco más de Caterina. ¿Quién es Caterina? ¿En quién piensas cuando escribes de ella? Ναι. Δύο πράγματα για την Κατερίνα. Το ένα. Κάθε φορά που η κόρη μου έρχεται να με δει και με βλέπει στον υπολογιστή, μου λέει, γράψε το λίγο με τη ιστορία. Dos cosas sobre Caterina. El primero, que cada vez que su hija viene a verle y le ve en el ordenador, le pregunta, ¿está escribiendo otra novela? Και όταν της λέω ναι, Y cuando le dice sí, μου λέει, η αδερφή μου τι κάνει. dice, ¿mi hermana cómo está? Το άλλο. Y la segunda cosa, Η Κατερίνα είναι το τυπικό παιδί μιας φτωχής ελληνικής οικογένειας. Caterina es como la hija típica de una familia pobre griega. Με την έννοια ότι όλες οι φτωχές ελληνικές οικογένειες θυσιάζονται για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Porque toda la familia griega se sacrifican para que sus hijos tengan unos estudios. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την οικογένεια, με τον Χαρίτο και την κόρη του. Η οικογένεια πραγματικά κάνει οικονομίες από όπου μπορεί για να μπορεί η κοπέλα να spουδάσει, γιατί δεν σπουδάζει μόνο, σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ενίκιο, ζωή, τα πάντα. Porque la Jaritos hace todo lo posible, se sacrifica, corta de donde sea para que su hija, que estudia en Salónica, tenga con que estudiar, alquilar una casa, comer y todo. Όταν λοιπόν ο Jesús μου λέει ότι είναι όλα φυσιολογικά στο μυθιστόρημα, Así que cuando Jesús dice que es todo como normal, είναι ένα μυθιστόρημα με μια la novela, κανονική ζωή οικογένειας, αυτό η θυσία των γονιών για να σπουδάσουν τα παιδιά είναι μέσα στην κανονικότητα μιας φτωχής ή περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων οικογένειας στην Ελλάδα. que lo normal es también que una familia pobre en Grecia se sacrifique para que sus niños, sus hijos tengan estudios. Bueno, vamos a ir con la última frase que tengo ya en el libro. Esta es de la página 242. O sea que ya vamos llegando al final, pero insisto, no tengáis apuro. Yo creo que esta otra que vaya a ver que se parece o que se nos aplica bastante. Hay dos cosas que nunca deben mantenerse ocultas, en ningún caso. Los muertos y los asuntos económicos turbios. El mundo será un lugar pestilente si no enterramos a los muertos como es debido y si no aclaramos de dónde sale el dinero. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Ναι, αυτό το θυμάμαι, ναι. Δεν μπορείς να κρύψεις τους εχθρούς και δεν μπορείς να κρύψεις τα σκάνδαλα. Αργά ή γρήγορα θα ακούσει την όψη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που το λέει διότι... Ποιος το λέει αυτό, δεν θυμάμαι. ¿Quién lo pregunta esto? ¿Quién lo dice? Estaban hablando, Uli y Adriani están hablando con Jarito. Αυτό είναι ακριβώς μέσα στην οικογένεια και επειδή ο Ούλη σε αυτό το μυθιστόρημα παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Uli en esta novela tiene un papel muy importante. Το καθαρό ξένο μυαλό. Su cabeza fría, Γιατί είναι extranjera, ξένος, είναι Γερμανός.
porque es alemán. Του ανοίγει πολλές φορές τα μάτια και του λέει, κοιτάξτε να δεις, ορισμένα πράγματα δεν κρύβονται. Le abre los ojos y sabe Όπως que καταλαβαίνεις ότι αργά ή γρήγορα είναι αυτόμος αστυνομικός, θα βγει συνόπου και θα πρέπει να ασχοληθείς, έτσι αργά ή γρήγορα και ένα οικονομικό σκάνδαλο θα βγει στην όψη και θα πρέπει να ασχοληθείς. que son las dos cosas que no se pueden ocultar, un muerto, un cadáver y una cosa turbia económicamente, que no se pueden ocultar. Αυτή είναι ουσιαστικά η φράση που διέπει, που ακολουθεί όλη την ιστορία. Esta es la frase que atraviesa toda la novela. Και έχει μια σύνδεση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα πτώμα υπάρχει ένα σκάνδαλο. Cada vez que hay un cadáver, hay un escándalo, hay una relación. Hablando un poquito, porque me gusta mucho que haya introducido al personaje de Uli, el alemán, porque, bueno, no sé si vosotros sabéis que Petros, además de sus novelas, él escribe artículos, escribe ensayos, él tiene estudios de economía y él ha sido muy crítico con la actuación de Alemania durante la crisis. El hecho de que meta a un personaje alemán en la novela es muy interesante. ¿Por qué pone a este personaje alemán en la novela? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται τις προκαταλήψεις. Soy una persona que no aguanto las procatalipsis. Prejuicios. Λοιπόν, δεν ξέρω. Κάθε φορά που βλέπω σε ένα κοινωνικό σύνολο να υπάρχει κάποια προκατάληψη, εγώ αισθάνομαι ότι πρέπει να επέμβω. Cada vez que veo que hay prejuicios en una sociedad, yo intento hacer algo. Η πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις έγινε στο μυθιστόρημα Muerte en Estambul. La primera situación fue en la novela Muerte en Estambul. Είναι η γυναίκα του Τούρκου αστυνομικού, η Νερμίνη. Es la mujer del policía turco, que se llama Nermin. Ξαφνικά η γυναίκα αυτή έχει μεγαλώσει στη Γερμανία, έχει σπουδάσει γραφικές τέχνες, έχει μια δουλειά και κερδίζει περισσότερα από τον αστυνομικό άντρα της και ξαφνικά μια ώρα πρωί μπαίνει στο σπίτι με πανί. De repente una mujer que nació en Alemania, había estudiado, trabajaba, ganaba más que su marido, incluso un día entra y lleva un velo. Και ο Μουράτ, ο άντρας, λέει στο Χαρίτο ότι εγώ από τη στιγμή που φόρεσε μαντήλα, δύο πράγματα δεν γινόταν. Πρώτον, να της απαγορέψω να τη φοράει, γιατί αφού ήθελε να τη φοράει, θα τη φορούσε. Δεύτερον, δεν μπορούσα εγώ να κρατηθώ στη γερμανική αστυνομία με μια γυναίκα με μαντήλα. Άρα γύρισα στην Τουρκία. Y su marido, el turco, el amigo de Jaritos, dijo que desde que ella se puso el velo, él primero no podía impedírselo, no podía prohibírselo, y luego segundo, no podía permanecer en la policía alemana y tenía que volverse a Turquía. Γιατί το έκανε? ¿Y por qué lo hizo esto? Το έκανα γιατί να πω στους Γερμανούς, κοιτάξτε να δείτε, όλες οι γυναίκες που φορούν μαντήλα δεν είναι αγράμματες και τρώνε ξύλο από τον άντρα τους, όπως νομίζετε εσείς. Y escribió esto para enseñar a los alemanes que no todas las mujeres que llevan velo son iletradas o que les pega su marido, que hay casos diferentes. Υπάρχουν και γυναίκες που φοράνε μαντήλα, αλλά είναι και σπουδαγμένες και εργαζόμενες στη Γερμανία. Que en Alemania hay mujeres que llevan el velo y han estudiado y están trabajando. Το ίδιο συνέβη και με τον Ούλη. Γιατί? Διότι αν ακούσει οι Γερμανίες, όλοι οι Γερμανοί είναι σαν το Σόιμπλε. Y lo mismo pasó con Uli, porque dicen que todos los alemanes son como son. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν και Γερμανοί πολύ ανοιχτά μυαλά, άνθρωποι που καταλαβαίνουν και τα λάθη της κυβέρνησης τους και αυτοί, όπως ουσιαστικά, τους παίρνουν η μπάλα μαζί με τη γερμανική κυβέρνηση, τους γερμανούς πολιτικούς μόνους. Claro que hay alemanes con la mente abierta y que se dan cuenta de los errores de su gobierno, pero es que como la idea general es alemán malo, pues
No. Δημιούργησα λοιπόν τον Ούλη για να δείξω στους Έλληνες ότι υπάρχουν και συμπαθέστατοι Γερμανοί. Γιατί αυτός είναι πολύ συμπαθής. Así se creó Uli para enseñar a los griegos que hay alemanes simpáticos. Και στις δύο περιπτώσεις το θέμα μου ήταν να μην να μπορέσω να παλέψω με την προκατάληψη. Των Γερμανών όσο αφορούσε τη γυναίκα με τη μαντήλα, των Ελλήνων όσο αφορούσε τον Ούλη. En los dos casos iba contra los prejuicios, uno con los alemanes con las mujeres con velo y el otro con los griegos por los alemanes. Ξέρετε τι με βοήθησε σε αυτό? ¿Sabéis qué ha ayudado en esto? Ότι είμαι ένας Έλληνας συγγραφέας με γερμανική κουλτούρα. Que soy un escritor griego con cultura alemana. Αυτό με βοήθησε. Eso me ha ayudado. Bueno, yo le voy a proponer a Pedro un juego, a ver si él quiere jugar. Yo digo una palabra como en el test este de Rorschach, ¿no? En el que tú ves una imagen y tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza. Yo digo una palabra y él nos cuenta qué significa esa palabra o qué le recuerda. Ωραία, λοιπόν. Ναι, πρέπει να του πω ένα πράγμα. Ποτέ δεν ήμουν καλός στα σταυρόλεξ, ξέρω. Hay que decir que nunca ha sido bueno en crucigramas. A ver, la primera palabra, sea. Το αυτοκίνητο του Χαρίτου. Αυτό έχει μια ιστορία. El coche de Jaritos, sea. Tiene una historia. Όσοι ξεκίνησαν τα μυστορήματα από την αρχή, ξέρουν ότι στην αρχή ο Χαρίτος, το αυτοκίνητο που είχε, ήταν ένα Fiat Mirafiori. Que los que habéis leído desde el principio las novelas, sabéis que el primer coche de Jaritos era un Seat Mirafiori, ¿no? Όταν όμως έρχεται, νομίζω, στο δεύτερο μυθιστόρημα, Y la segunda όχι, novela, στο τρίτο, la tercera, ο γάμος της Κατερίνας, la boda de Caterina, η Αδριένα επιμένει ότι δεν θα την πάει την κόρη του με το Mirafiori στην εκκλησία, αλλά πιο καλά να την πάμε ταξί. Adriani no quiere que lleven a la novia a la iglesia con el Seat, mejor con un taxi. Πάρε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Le compra un η coche περίοδος του εικονικού πλούτου στην Ελλάδα, γι' αυτό. Sí, es cuando en Grecia se creía que había dinero. Εκεί αρχίζει και αυτοκίνητο να πάρει. Κάποια στιγμή, ο γαμπρός του, αυτός πρόκειται να παντρευτεί την Κατερίνα, του λέει να πάρεις ένα Seat. En algún momento el yerno, el chico con que Caterina iba a casarse, le dice, compra un Seat. Και λέει ο Χαρίτος, γιατί να πάρω Seat? Υπάρχουν τόσα άλλα αυτοκίνητα, γαλλικά, αγγλικά, γιατί θα πάρω Seat? Ιαπωνέζικα, γιατί θα πάρω Seat? Y Jarito se pregunta, ¿por qué voy a comprar un Seat si hay tantos coches alemanes, japoneses? Και ο Φάνης του λέει, ο γαμπρός του, από αλληλεγγύη στους Ισπανούς μας λένε pigs, άρα πρέπει να βοηθάμε ένας τον άλλο. Y el yerno Fanis le dice, por solidaridad a los españoles, porque somos pigs y tenemos que ayudarnos. Όταν πήρα την απόφαση αυτή, έχει πολλή ιστορία ακόμα. Ήμουν στους εκδότες μου, στους σκέτς στην Βαρκελόνη. Cuando tomé esta decisión, ¿qué tu Seat? Ναι, Cuando tomó la decisión del Seat, estaba en Barcelona. Και τους λέω, ξέρετε κάτι, con los editores de Barcelona. Τέρμα το Mirafiori, ο Χαρίτος αλλάζει αυτοκίνητο. Mirafiori se acabó, Jaritos cambia de coche. Άρχισα να μου λένε, μα γιατί ρε παιδί μου είναι το Mirafiori, δεν είναι σωστό να αφήσεις το Mirafiori. Ήταν όλοι ερωτευμένοι, όλοι και όλες ερωτευμένοι με το Mirafiori. Y le decían que no, ¿cómo vas a quitar el Mirafiori si no estaban todos enamorados? Και εγώ τους λέω, ναι, αλλά δεν ξέρετε τι αυτοκίνητο θα πάρει. Y les digo, pero no, es porque no sabéis lo que va a comprar. Μου λένε τι αυτοκίνητο θα πάρει, λέω ένα Seat θα πάρει. Ακολουθεί μια φάση. Δεν είναι τίποτα. Τελειώνει η συζήτηση. Μία μέρα πριν φύγω, έρχονται και μου δίνουν ένα φάκελο και μου λένε αυτό το φάκελο θα τον ανοίξει στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο. Bueno, cuando les dice que será un Seat, no dicen nada
y cuando se iba a ir a Barcelona vienen los editores con un sobre y le dicen que este sobre lo tienes que abrir, lo puedes abrir solo en el avión. Παίρνω σε αυτή, σε αεροπλάνο, ανοίγω το φάκελο και τι βλέπω. Είναι όλα τα μοντέλα του ΣΕΑ. En el sobre había todos los modelos de SEAT. Και μία σημείωση για να διαλέξει σωστά. Para elegir bien. Τώρα αυτό εξελίχθη γιατί την κόρη μου οδηγεί ΣΕΑ πλέον. Ahora su hija también conduce un SEAT. Otra palabra, sintagma. Το σύνταγμα είναι δύο πράγματα. Το σύνταγμα είναι το σύνταγμα που λέμε εμείς, αυτό η Constitution, και το σύνταγμα είναι η κεντρική πλατεία της Αθήνας. Síntagma es la Constitución y la plaza central de Atenas. Και η κεντρική πλατεία της Αθήνας είναι σύνταγμα, γιατί εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη συνάντηση για να αποκτήσει η μοναρχία στην Ελλάδα σύνταγμα και για να γίνει βασιλευωμένη δημοκρατία και όχι μοναρχία. Y se llama así porque allí tuvo lugar la primera reunión para constituirse la Constitución griega y hacerse una democracia con, ¿cómo se llama? Con rey, no monarquía. Sí, ¿no? Δηλαδή συνταγματική μοναρχία, έτσι το λέμε. Monarquía con constitución. Αυτό. Από εκεί και μετά η πλατεία αυτή, πέραν όλων των άλλων, έχει τη μεγαλύτερη ιστορία πολιτικών συγκεντρώσεων στην Ελλάδα. Es la plaza donde tiene la historia más grande de manifestaciones políticas en Grecia. Όλες οι μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτικές στην ιστορία της Ελλάδας γίνονται πάνω στο Σύνταγμα. Todas las manifestaciones siempre se han hecho allí. Hay un detalle en offshore, en esta no te juro nada porque es así como empieza, que también os va a sonar conocido. Comienza en Semana Santa y en Semana Santa Atenas está vacía porque se ha ido todo el mundo de vacaciones, que es el mejor síntoma de que, bueno, pues de que la crisis empieza a pasar, ¿no? Que la gente se puede ir de vacaciones. Entonces, los coches circulan muy bien por las calles, terminan las vacaciones, vuelve la gente y vuelven los atascos. Entonces, quería que la siguiente palabra de lo que nos hablara fuera atasco. Y kínηση, atasco είναι κίνηση όταν... Ναι. Μποτιλιάρι, μάλλον. Αυτό στην Ελλάδα είναι τόσο καθημερινό, όσο το να πας στο περίπτερο και να αγοράσεις τσιγάρο. Que en Grecia, bueno, en Atenas, es un hecho cotidiano el tráfico. Εμένα πολλές φορές μου δίνει την εντύπωση ότι οι οδηγοί της Αθήνας μποτιλιάρουν τους δρόμους επίτηδες για να κρατήσουν την παράδοση. Que le parece que los conductores de Atenas lo hacen eso por tradición, para seguir con la tradición. Λόγω ότι μπαίνεις στο αυτοκίνητο και λες τώρα γιατί υπάρχει εδώ μποτιλιάρι. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ που δεν έχω δικό μου αυτοκίνητο και προχωρώ πάντα με ταξί, ρωτώ την οδηγό που λέει τι ρωτάς, δεν ξέρω γιατί το μποτιλιάρισμα απλώς έχει. Él que no conduce ni tiene coche y se mueve siempre en taxi, siempre pregunta, pero ¿por qué hay tanto...? Y siempre dicen que no preguntes, eso es así. Στην εποχή πριν από την κρίση ήταν πολύ χειρότερο. La época antes de la crisis Όχι era πως δεν έχει mucho μποτιλιάρισμα και peor. τώρα, αλλά τότε ήταν πολύ χειρότερο. Antes era mucho peor. No es que ahora esté bien. Αυτό που οι περισσότεροι πιστεύανε ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή εκείνη την εποχή ο καθένας στην οικογένεια είχε το δικό του αυτοκίνητο. Es que antes en una familia cada uno tenía su coche. Ακόμα και τα παιδιά, μόλις μπαίνανε στο πανεπιστήμιο, τους παίρνανε οι γονείς ένα αυτοκίνητο για να βγαίνουν με το αυτοκίνητο στο πανεπιστήμιο. Cuando cumplían 18 años se iban a la universidad, les compraban un coche para ir con el coche a la universidad. Ήταν φυσικό να υπάρχει μποτιλιάρισμα.
Era normal la cosa esa. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ο Έλληνας και όλοι οι Έλληνες, αλλά ειδικά οι Αθηναίοι, λένε «Α, πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Το σούπερ μάρκετ είναι στον επόμενο δρόμο, πάει να το πει». Que los griegos y sobre todo los atenienses van a todos lados en coche, hasta el supermercado que están a 2 cuadras. Αγάπης μίσους αυτό με τους Αθηναίους. Αγαπούν το αυτοκίνητο και μισούν το περπάτημα. Απλό είναι. Los atenienses aman a los coches y odian caminar. Vosotros sabéis que en muchas novelas, muchos personajes, sobre todo que tienen saga, pues los personajes hacen cosas distintas cuando se ven atrapados no en mitad de una investigación. Desde el Carballo de Vázquez Montalbán, que cocinaba, al Bevilacqua de Lorenzo Silva, que se dedica a pintar soldaditos de plomo, ¿no? Háblanos la siguiente palabra que quería que nos comentara es el diccionario, el Dimitriaco. Ο Δημητράκος. Κάτσε, ο Δημητράκος ξεκίνησε από το εξής. Ξεκίνησε από τη δική μου διάθεση να βάλω στο Χαρίτο ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει καμία σχέση με την αστυνομία και τον αστυνομικό. La cosa de ese diccionario es porque quería aportar al personaje con una característica que no tenía nada que ver con lo policíaco. Αυτό ήταν το λεξικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί που ψάχνουν λεξικό. Y este era el diccionario, porque no hay muchos policías que busquen un diccionario como hobby. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Δημητράκος είναι το πιο ολοκληρωμένο ελληνικό λεξικό ακόμα και σήμερα, παρόλο που βγήκε στη δεκαετία του 30, του 1930. Y la otra cosa es que Dimitriakos, el diccionario es el más completo y mejor diccionario, aunque está editado en la década de los 30, sigue siendo el mejor diccionario. Ο άλλος λόγος είναι ότι επειδή εγώ είμαι και ήμουν χρόνια και είμαι ακόμα μεταφραστής, αγαπώ τα λεξικά. Y porque es traductor, ama los diccionarios él mismo. Αγαπώ τα λεξικά. Ο μεταφραστής που δεν αγαπάει τα λεξικά να βρει άλλο επάγγελμα. Un traductor que no ama los diccionarios tiene que encontrar otra profesión. Bueno, nos quedan 10 minutitos, me han dicho. Entonces, como yo sé que por ahí alguien seguro que está loco por preguntar, ¿alguien que se anime a romper el hielo? ¿No? Yo tengo preguntas como para estar toda la noche. Sí, por ahí. Por favor, despacio. Sí, no te preocupes. Yo quiero recordar el personaje de Adriana, como esa gran mujer detrás de un gran hombre. Y una mujer a la que cuando tiene que dar un toque de atención lo da sin ningún apuro, abiertamente, con carácter, y le tira de la oreja a Jarito cuando hace falta. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a qué personaje de la política actual o del panorama actual sentaría él a comer con Adrián. Κανένα. Υπήρχε περίπτωση να τον δηλητηριάσει. Porque igual le envenenaba. Και θα είχε τότε ένα μεγάλο πρόβλημα ο άντρας της να εξυχνιάσει μια αστυνομική υπόθεση όπου στο τέλος ένοχος θα ήταν η γυναίκα. Y Jarritos tendría que esclarecer un caso que al final él sería el asesino de su mujer. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Y esto no puede ser. Από την άλλη, Por otro lado, η Αδριανή είναι η τυπική νοικοκυρά των οικογενειών του Νότου. Adriana es la típica ama de casa de las familias del sur. Δεν είναι η γυναίκα της οικογένειας της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης καθόλου. No es el tipo de mujer de Europa Central o del Norte. Εξού και οι αναγνώστες
στο νότο, είτε είναι ο νότος της Ευρώπης, είτε είναι η Νότια Αμερική, ταυτίζονται με την οικογένεια και όχι μόνο με τον αστυνομικό. Así, los lectores se identifican con la familia y no solo con el personaje. Όχι μόνο με τον αστυνομικό. No solo con el Jaritos, sino con toda la familia. Το τώρα τι έχουμε, τον Μάιο στο Buenos Aires. Και έκανα μία συζήτηση με το κοινό που κάνει και εδώ απόψε με εσάς. ¿Dónde estuvo? En Buenos Aires y hizo una conversación con el público como ahora. Τελειώνει η συζήτηση, βγαίνω για να φύγω από το κέντρο που γινόταν. Cuando terminó la conversación y salió de donde se hacía... Ξαφνικά έρχεται μια γυναίκα γύρω στα 50 με 55. De pronto viene una mujer como de 50 o 55 años. Στέκεται μπροστά μου. Se para delante. Και μου λέει, η Αδριανή είναι η μάνα μου. Y me dice, Adriana es mi madre. Γιατί είναι ο τρόπος της οικογένειας. Είναι το αντίθετο. Πάρτε ένα σκανδιναβικό αστυνομικό, το μόνο που θα δείτε μέσα είναι κατασυρωμένες οικογένειες. Por ejemplo, en las novelas escandinavas, policíacas, siempre hay familias desestructuradas. Καταστραμμένοι. Λοιπόν, καμιά φορά το διαβάζω και λέω, καμία οικογένεια φυσιολογική στη Σουηδία δεν υπάρχει. Me pregunto, ¿no hay familias normales en Suecia? Είναι δυνατόν? ¿Es posible? Απλά δεν... Η όλη τεχνική βασίζεται στο πώς να στήσω τη μοναξιά. La técnica se basa en cómo estructurar la soledad. Αντιθέτως, στο Νότο, η όλη τεχνική βασίζεται στο πώς να δείξω την αλληλεγγύη της οικογένειας. Y aquí en el sur, de todo se estructura para enseñar de cómo la familia se ayuda, de cómo la familia es una estructura que se ayuda. Το ξέρετε και εσείς, όσο το ξέρω και εγώ, το ξέρουν και οι Νότιοι Ιταλοί, σε δύσκολες περιόδους όπως η κρίση, η οικογένεια κρατάει. Lo sabemos los griegos, lo sabéis los españoles, también los italianos, en periodos de crisis es la familia que aguanta. Αυτό είναι. Esto es. ¿Por aquí? Bueno, desearle buena cena y deseo de que cene esta noche bien, una cena granadina. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Y darle las gracias por una cena, uno de los días en las que llama por teléfono Adrianía a Jarito y le dice, esta noche tenemos judías verdes con boquerones. Entonces él hace el comentario de decir, es que con cualquier cosa hace una buena comida. Y luego reflexiona, dice, y hay a veces cenas en las que me da la impresión de que es imaginaria, pero yo me relajo y me siento también que gracias por este tipo de cenas, señor Petros. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το μεσογειακό αστυνομικό είναι αναπόσπαστο από την κουζίνα. La novela policíaca mediterránea que va unida a la cocina. Δεν είναι μόνο τα δικά μου. No es solo sus novelas. Κοιτάξτε τον Καρβάλιο, πόσο ωραία μαγειρεύει. Carvalho también cocina muy bien. Κοιτάξτε τα μυθιστορήματα του Γάλλου του Jean-Claude Izzo για τη Μασσαλία μυρίζουν θαλασσινά και μπουλιαμπέζι. Las novelas de Izzo huelen a pescado y a mar. Τα μυθιστορήματα του Καμιλιέρη, η τρατορία του Έντσο είναι πάντα παρούσα. En las novelas de Camilleri, el restaurante de Enzo está siempre allí, presente. Τώρα θα δώσω μια εξήγηση
στην πρώτη της εκδοχή είναι ευγενική, στη δεύτερη δεν θα είναι τόσο ευγενική. Y exíguese. Η πρώτη εκδοχή θα είναι ευγενική. Que va a dar dos explicaciones. La primera será buena. Η δεύτερη δεν θα είναι. La segunda no. Η πρώτη. La primera. Στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη, πώς το λένε, η ανεξαρτοποίηση της γυναίκας ήρθε πολύ νωρίς. En la Europa del Norte, la independencia de la mujer ha llegado muy pronto. Η γυναίκα άφησε το σπίτι και πήγε να δουλέψει. La mujer dejó la casa y salió a trabajar. Αυτό ήταν καλό για τη γυναίκα, κακό για την κουζίνα. Y eso era bueno para la mujer, malo para la cocina. Αντιθέτως, στο Νότο, η ανεξαρτοποίηση της γυναίκας άργησε να έρθει. En el sur, la independencia de la mujer tardó. Όλοι εμείς αυτοί οι συγγραφείς που ανέφερα τώρα, ο Μονταμπάν, ο Καμινέρη, εγώ, μεγαλώσαμε σε οικογένειες όπου η γεύση είχε πολύ μεγάλη σημασία. Todos esos escritores que mencionó antes, él incluido, crecieron en familias donde la comida tenía una importancia muy Γιατί grande. οι γυναίκες έμειναν πολύ περισσότερο χρόνο ως νοικοκυρές στο σπίτι. Porque las mujeres estaban en la casa, como Αυτό amas de ήταν casa. κακό για τις γυναίκες, καλό για την κουζίνα. Malo para las mujeres, bueno para la cocina. Η κακή εκδοχή, Y ahora lo malo, που είναι και πιο απλή. que es más simple. Απλά η κεντρική και ιδιαίτερα οι Βόρειοι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Quizá que, sea que el problema es que en el norte no saben cocinar. Ya está. Αυτό είναι τόσο απλώς το λέω. Όταν διαβάζω σκανδιναβικό αστυνομικό, μου είναι αδύνατο μετά για κανένα μήνα να φάω σάντουιτς, πίτσες και να πιω πίτσες. Cuando leo novelas de escandinavas, policíacas, después me es imposible durante un mes comer pizza, sándwich o cosas así. Porque están llenas las novelas de Γιατί το μόνο φαγητό που βρίσκω είναι η πίτσα, το σάντουιτς και η μπύρα. Porque solo hablan de pizza, sándwich y cerveza. Por aquí. Buenas noches. Estoy nervioso porque nunca podía imaginar que pudiera estar hablando con Pedro. Y no Γιατί είναι sé, νευρικός. no tengo posibilidad de ir a Grecia aún. Ya me gustaría. Porque casi conozco Atenas, porque leo con el Google Maps al lado. ¿No piensa, no le da a usted un poco de pudor o de remordimiento pensar que su novela no es policíaca? Yo para mí entiendo que su novela es una novela social, porque la trama policial es lo secundario del tráfico, de las vacaciones de la familia, de la economía del país, de la inmigración, de la política, de los nazis, de los neonazis. Y para mí, al final, lo último que me queda es quién ha matado al que hay ahí muerto. Sino me disfruto con el entorno, con lo que a priori es secundario. Es una novela para mí social, no policial. Y es un placer estar esta noche con usted. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Quiero decir una cosa. Αυτό που είπατε τώρα μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Lo que acaba de decir le ha dado mucha alegría. Διότι για μένα, όσο και αν μιλάμε για χαρακτήρες, η αστυνομική πλοκή δεν είναι παρά μία αφετηρία για να μιλήσω για άλλα πράγματα. Porque para él la trama policíaca es como una excusa para hablar de otras cosas. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει να στήσω στον αναγνώστη παγίδες για να του αποκαλύψω τέλος το δολοφόνο. No interesa poner trampas al lector para luego... Σε πάρα πολλά ιστορήματα όπως το τελευταίο, οι δολοφόνοι είναι γνωστοί. Como en la última novela, que el asesino es conocido, se sabe desde un Στο Muerte en Estambul είναι γνωστή από την αρχή. La muerte en Estambul es conocida desde el principio. Δεν με ενδιαφέρει να κρύψω τον δολοφόνο. Με ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσω την αστυνομική ιστορία για να μιλήσω για την κοινωνία και την πολιτική. Αυτό με ενδιαφέρει.
si le interesa utilizar todo eso para hablar de política, de la sociedad. Αυτό όμως δεν είναι κάτι καινούριο, αντίθετα πάει πίσω. Y eso no es algo nuevo, pero va atrás. Πάει πίσω στο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Y va atrás a la novela del 19, del siglo XIX. Αν θυμάστε, πολλά μυθιστόρημα του 19ου αιώνα έχουν ως αφετηρία μια αστυνομική ιστορία. Muchas novelas del siglo XIX empiezan de un trama policíaca. Οι Άθλοι, Los Miserables, τα μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη, Έγκλημα και Τιμωρία, η αδερφή Καραμαζόφ. las novelas de Dostoyevsky, Πολλά μυθιστόρηματα του Μπαλζάκ, του Ζολά και του Ντίκενς. Balzac, Zola, Dickens. Τι κάνανε αυτοί οι συγγραφείς? Χρησιμοποιούσαν την αστυνομική ιστορία ως αφετηρία, ως αφορμή θα έλεγα, για να μιλήσουν για την κοινωνία της εποχής. Que todos esos escritores utilizaban como una historia de asesinato de policías para hablar, como excusa para hablar de lo que pasaba, lo que Στην ουσία, sucedía. αυτό κάνουμε και εμείς, δεν ανακαλύψαμε κάτι καινούργιο. No hemos hecho nada nuevo, no hace nada nuevo. ¿Alguna palabra más por ahí? Por allí, por el centro, y ya con él yo creo que terminamos, ¿no, Jesús? Sí, ¿verdad? Oye, buenas noches. Sin desmerecer lo que se ha dicho antes, a mí el personaje que más me gusta de su obra, que no la he leído completa, es una chica que se llama Tatiana y que aparece en un relato que a mí me parece maravilloso, que es la emancipación de Tatiana. ¿Tatiana ha dicho? La emancipación de Tatiana. ¿Cómo? Un relato, la emancipación de Tatiana. Me gustaría que hablara sobre él. Μάλιστα. Κατάλαβα τώρα. Ναι, αλλά υπάρχει ένα διήγημα στο δεύτερο βιβλίο με διηγήματα, στο θάνατο του Οδυσσέα, En la muerte de Ulises hay un cuento που λέγεται Τριημερία, 3 μέρες, que se llama Trimería, que dice 3 και días, το οποίο περιγράφει τις καταστροφές που έγιναν στην ελληνική μειονότητα το Σεπτέμβριο του 1955 εξαιτίας του Κυπριακού Προγράμματος. y que describe lo que le pasó a la minoría griega de Estambul en septiembre de 1955 por el problema con Chipre. Αυτό είναι ένα διήγημα σχεδόν αυτοβιογραφικό. Es un cuento autobiográfico. Και με αυτό εγώ είμαι ιδιαίτερα δεμένος λόγω καταγωγής. Y estoy muy implicada con el cuento porque nació en Estambul. Εκείνο το οποίο επίσης έχει σημασία με τα διηγήματα, όλα και τον πρώτο τόμο και τον δεύτερο, Lo que es importante con los cuentos de los 2 tomos είναι ότι μου δίνει τη δυνατότητα να γράψω και μία σειρά ιστορίες που δεν είναι αστυνομικές. que le da que puede escribir historias que no son policíacas. Και αυτό μου είναι ως συγγραφέα αναγκαίο για να ξεφεύγω λίγο από τις αστυνομικές ιστορίες και να ανανεώνομαι. Y es muy importante para él, para salir un poco de este clima de las novelas Και να μην policíacas πέφτω στη ρουτίνα. y no caer en la rutina. Perfecto, pues ha salido la última palabra que yo quería preguntarle, que era Estambul, con lo cual me da mucha alegría. Digo al final que ha hablado de esa ciudad maravillosa, Estambul, que es algo más que una ciudad. Yo creo que ha sido una charla interesante, hemos aprendido mucho, nos hemos reído, hemos disfrutado. Ya terminamos. Entonces, bueno, Pedro va a firmar ahora aquí los libros que queráis que firméis. Y yo, sobre todo, pues además de daros las gracias por haber estado tan atentos, un fuerte aplauso.